with my man Jones, Reese Jones Brockton. Diba? Yan. Nandiyan na mga Star Wars. Chewbacca. 10 kilometers guys. 10 km. With my man Jones. Yan. Pilipinas. Early morning run. Para ano tayo, healthy. Ha? Healthy lifestyle. Ano ba to? Healthy lifestyle. Shout out kay Marco Travis. Good bro. Yan. Marco Travis. Shout out bro. Thank you. Yan o. Team Philippines. Kami. Si Nikki. Ay kay Nikki. Yan. Takbo kayong lahat para tawag dito healthy lifestyle. Be positive, healthy lifestyle, and keep going, guys. Dami, 40,000 people yata ang sumali. Lampas almost 40. Dami sumali. Medyo malikot lang yung camera natin kasi yan. Guys, I'm hungry. Hungry. He's hungry, I'm hungry too. No, later. Kami nakakain. Fasting pa ako, fasting. Hindi nga ako uminom ng Enervit eh. Tubig lang ininom ko. Yan o. Coffee shit lang. Yeah. Morning guys. Yan nanonood. 9. Oh, hello sa mga nanonood. 9 people is viewing. Padami ng padami. Ayan, DJ 10. Ayan. Dami. Hello. Oh, saluta ragazzi. Ciao. Okay. Mas manig. Always be positive. Keep on running. Kahit umiinom tayo ng alak, ng beer, kailangan nating mag-exercise. Okay? Ayan. Dami. We make the fucking difference. Hindi na ako malulobot. Tagal pa yan. Sige. Habulin na namin sila. Medyo malayo na yung plug ng Pilipinas. May dala kami yung plug eh. Para ako nagbablog ah. Pero live lang. Hindi na ako nakapag-vlog eh. Siguro mamaya na lang. Dito na kami sa may Certosa na. Guys, Certosa. Lapit na kami. Yan, co-op. Malapit na sa finish line. Pagod na ako, 10 kilometers nakapagod. Yo. Me no. Ito hindi, malakas na tumakbo eh. Ako pagod na ako guys, 10 kilometers. Malakas ka grabe. na uminom eh. Hindi ko na kaya.